बना लो अपना मुकद्दर अली अली कहकर, बना लो अपना मुकद्दर अली अली कहकर, बने हैं सरे कलंदर अली अली कहकर। बना लो अपना मुकद्दर अली अली कहकर, बने हैं सारे कलंदर अली अली कहकर। और जो चाहता है तेरा हज कबूल हो जाए, लगाना काबे का चक्कर अली अली कहकर, लगाना काबे का चक्कर अली अली कहकर। मधुर कण्ठे कोकिल कण्ठे सुरेला कण्ठे पाको पवित्र कलाम कुराने मजीद फुरकाने हामिদের তেলাওয়াত করে জনাব আলী শামীম সাহেব আপনাদের গণ্য গহরের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের গন্ধরে মনের মণিকুঠায় পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু সেই কোরআনের উপরে বিশ্বাস রাখনে वाला, সেই কোরআনের উপরে ঈমান রাখনে वाला আমরা এখনো এই ফরশে বেলায়েত থেকে, ফরশে মুসাররত থেকে দূরে আছি। আজ বড় দিন আছে। আজ আমারও আপনার ইমামে আলী ইবনে আবি তালিবের আমাদ জন্মদিন বেলাদাতের তারিখ আছে। সেই উপলক্ষ করে এ সরজমিনে বেনা শরনিয়া থেকে এ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে প্রতি বছরের ন্যায়। কিন্তু আমরা এখনো দূরে আছি। আসুন, আমার আওয়াজ যদি পৌঁছে যায় তো ফরশে মুসাররাতে চলে আসুন। যে মাওলার মোহাব্বত, যে মাওলার ভালোবাসা নিয়ে আমরা এ ফরশ বিছিয়েছি, এ ফরশে মুসাররাত এসেছেন, কোন মাওলা, কোন আলী আছেন তিনি, কে আছেন তিনি, যার মোহাব্বত, যার ভালোবাসা নিয়ে এ ফরশ এত সুন্দর আয়োজন করেছেন। সে মাওলার সম্মান কি, সে মাওলার আজমাত কি, তাওয়াজ্জো মন দিয়ে শুনবেন কে সে মাওলা কে আছে, যে মাওলার জন্য আমারও আপনার নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী, উদার নবী, শান্তির দূত, দিনের প্রদীপ, মানবকুলের মুক্তিদাতা, শোষিত নির্যাতিত মানবতার নবী, মক্কার মতি মুকুলের সাথী, নূরের জ্যোতি, বিশ্ব সবার সভাপতি নবী বলছেন কে যদি গোটা বিশ্ব কোন নবী বলছেন? ও নবী যে নবীর জন্য কালামে রব্বুল আলামিন, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর গ্রন্থ আওয়াজ দিচ্ছেন, ওয়ামা ইয়ান্তিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ুন ইউহা। আমার হাবিব কথা বলে না যতক্ষণ আমি আল্লাহ কথা না বলতে বলি। অর্থাৎ হাবিবের কথা, নবীর কথা মানে আল্লাহর কথা। আমার হাবিব, আমার দয়ার নবী বলছেন যদি গোটা বিশ্ব আলীর ভালোবাসায়, আলীর মহব্বতে একত্রিত হয়ে যেত তো আমার আল্লাহ জাহান্নামকে সৃষ্টি করত না। या अली दोनों हाथों को बुलंद करके, दोनों हाथों को बुलंद करके पूरी ताकत से, जिसकी रागों में माँ की मुकद्दस दूध खून में हल होकर गर्दिश कर रही है, वो बंदा पूरा छाती का जोर लगा के आसमान से का नारा लगाना, नारे हैदरी, नारे खैबरी। माशाल्लाह, खूब सुंदर। बेशी भूमिका नेब ना, किन्तु एत सुंदर साजिয়েছেন। एक उर्दू कवि बोलছেন कि बहार आई है गुलसिता में, चमन में बुलबुल चहक रहे हैं, फिजा में खुशबू बसी हुई है, हवा के गेसू महक रहे हैं। एत सुंदर सजावट देखे शेर मने पड़े गेल। तो ओखान থেকে आगाज যদি ভালো লাগে तो আমার মা বাবা এবং আহলে বাইতের সমস্ত চাহনেওয়ালাদের জন্য दुआ করে দেবেন।
দুয়াই মনে রাখবেন। আসুন, কবি বলছেন कि बाहर आई है, এত সুন্দর सजावट देखे कि बाहर आई है गुलसिता में, चमन में बुलबुल चहक रहे हैं, फिजा में खुशबू बसी हुई है, हवा के गेसू महक रहे हैं, सजा है मैं खनाए मुवद्दत, बिला की सागर झलक रहे हैं। अरे संभल कर बैठे हैं पीने वाले, न पीने वाले बहक रहे हैं। अमीर रसूल का, अमीर गुलशान का, अमीर रसूल का फैसला है, बगौर सुन ले गुलाम ज़ादे, अली का शहदा हलाल ज़ादे, अली का दुश्मन हराम ज़ादे। या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बाहर आई है गुलसिता में, चमन में बुलबुल चहक रहे हैं, फिजा में खुशबू बसी हुई है, हवा के गेसू महक रहे हैं, सजा है मैं खनाए मुवद्दत, बिला की सागर छलक रहे हैं, संभल कर बैठे हैं पीने वाले, न पीने वाले बहक रहे हैं। अमीर रसूल का फैसला है, बगौर सुन ले गुलाम ज़ादे, अली का शहदा हलाल ज़ादे, अली का दुश्मन हराम ज़ादे। तो ना आए जिससे बिला की खुशबू, वो नस्ल फूली फाली नहीं है। अरे बगैर हुब्बे अली जो मैं के, चमन में ऐसी कली नहीं है। या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ना आए जिससे बिला की खुशबू, वो नस्ल फुली फली नहीं है, बगैर हुब्बे अली जो महके, चमन में ऐसी कली नहीं है। ये कौन कहता है शमे बहदत, बशर के घर में जली नहीं है। अगर अली सा अली नहीं है, तो फिर खुदा सा खुदा नहीं है। अरे नुसाइरियो, इख्तियार उसका भी हरफे कुन से जुदा नहीं है। अरे अली के बंदे हैं हम भी, लेकिन अली हमारा खुदा नहीं है। अली के बंदे हैं हम भी, लेकिन अली हमारा खुदा नहीं है। একটি বাংলায় পড়ে আপনাদের সম্মুখে জনাব আলী শামীম সাহেব কে আমি মাইকের সম্মুখে আসার জন্য আহ্বান জানাবো। কে পঞ্জাতনি রেলওয়ে রহমাতি মেল রে, শীঘ্র চড়না ভাই নয়তো গাড়ি ফেল রে। দেখুন, এখন এতক্ষণ উর্দু বলেছিলাম তো আপনারা চুপ ছিলেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আপনার জবান বাংলা আর আমি বাংলায়ও পড়ছি। এখন যদি বসে থাকেন আর এত সুন্দর ফারসে মুসাররাতে বসে আছেন, মাওলা আলীর ভালোবাসা, মাওলা আলীর মোহাব্বত, আল্লাহু আকবার, মাওলা আলীর ভালোবাসা নিয়ে, মাওলা আলীর ভালোবাসা, আল্লাহু আকবার, এ ভালোবাসা কত মূল্য।